হয়েছে, স্টার্ট হয়েছে। কোটে খুলে গেছে, নতুন যেগুলো এসছে কোনগুলো? हाँ हेलो शोभा मैम, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधुमिता स्वयं की तरफ से सबको गुड इवनिंग। सब कोई गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सब कोई फर्स्ट ज्वाइन हो जाइए। और आज का भी जो लाइव होगा बहुत सारा रेंज का साड़ी दिखाएंगे, ऐसा नहीं खाली हेवी रेंज, सब मिला जुला के दिखाएंगे क्योंकि सामने दिवाली है, छठ पूजा है, भाई फोटा, तो सब मिला के। अभी तो देखिए दिवाली के लिए हम लोग कॉस्टली साड़ी लेते हैं जरूर, लेकिन दिवाली टाइम गिफ्ट भी हम लोग को देना पड़ता है और भाई फोटा में हम लोग गिफ्ट करते हैं। तो भाई फोटा, दिवाली, ছট পুজো সব মাথায় রেখে আজকের কিন্তু লাইভটা হবে। সব রকম রেঞ্জের শাড়ি থাকবে। যারা যারা দেখতে পাচ্ছেন অল ক্লিয়ার নাকি একটু আমাকে জানিয়ে দেবেন, যে অল ক্লিয়ার আছে নাকি একটু আমাকে জানিয়ে দিন। অনিতা শর্মা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন তুমি আজ কি দেখাচ্ছো? দেখাচ্ছি ম্যাম, অনেক ধরনের শাড়ি এখানে রাখা আছে। এখন কোনটা কোনটা দেখাবো সেটা সবটাই টাইমিং এর উপরে নির্ভর করছে। बहुत सारा साड़ी आज हम इधर रखा है, तो कौन कौन साड़ी दिखाएंगे ये तो टोटली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। गुड आफ्टरनुन, गुड आफ्टरनुन। যারা যারা জয়েন করছো একটু হাই হ্যালো করো, আর অল ক্লিয়ার আছে নাকি একটু জানাও। একদম নিচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নাকি একটু তোমরা জানিয়ে দাও, তাহলেই লাইভটা শুরু করে দেবো। উপাসনা ব্যানার্জি হাই দিদি। হাই উপাসনা, অনেকদিন পরে উপাসনা আজকে আবার জয়েন হয়েছে। गादवाल मैम, अच्छा देखते हैं, कोशिश करेंगे मैम, गादवाल दिखाने के लिए कोशिश करेंगे जरूर। দেখে চোতাই দেখছি ওই প্যাটার্নটা কটা আছে, ওই জিগজ্যাগ প্যাটার্ন। হ্যাঁ সবাই একটু যারা যারা জয়েন করছেন একটু रिएक्ट করুন, তাহলে আমিও জানতে পারি। जो लोग ज्वाइन हो रहा है थोड़ा रिएक्ट कीजिए, हाय हेलो कमेंट्स कीजिए। ऑल क्लियर है कि नहीं आप लोग थोड़ा कमेंट्स में बताइए, তাহলে লাইভটাকে স্টার্ট করে দেব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটা মিস করছিলাম, ভীষণভাবে এটা মিস করছিলাম যে এখনো আমি ঠিক অ্যাপ্রুভটা পেলাম না যে অল ক্লিয়ার নিচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নাকি। खोलो ग्रीनটা खोलो। अच्छा फर्स्ट आज जो साड़ी से लाइव स्टार्ट करेंगे वो है कूपरडम, या आप लोग सीको कांचीपुरम, कुछ भी बोलिए। इस बार तो हाई डिमांड साड़ी, यस रॉ सिल्क होगा मैम, रॉ सिल्क भी दिखा देंगे आज कुछ अच्छा अच्छा कलर का रॉ सिल्क दिखा देंगे। अच्छा फर्स्ट थैंक यू मैम, थैंक यू। যারা যারা জয়েন করছেন একটু শেয়ার করুন, একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট করুন। একদম কিন্তু লাভ লাইক কিচ্ছু আসছে না আজকে মোবাইলে, আর তো একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট আর একটু শেয়ার ডান। সব ঠিক আছে গো, थैंक यू। अच्छा स्टार्ट করে দিই। फर्स्ट जो साड़ी से आज लाइव स्टार्ट कर रहे हैं ये है कूपरडम, प्योर हैंडलूम साड़ी, और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। एक्चुअली दिवाली, छठ पूजा, उसके बाद ही आ जाएगा शादी का सीजन, तो मैरिज सीजन में ये सब साड़ी तो जस्ट वाओ। ये सब जिसका शादी है वो अपने ट्रे में ले सकते हैं। যেটা আমরা বলি থ্যাংক ইউ লাভ দেবার জন্য, আর একটু শেয়ার ডানও করতে হবে। तो ये साड़ी का लुक देखिए। फर्स्ट जो मैंने ओपन किया है ये जाएगा इसका ऑरेंज कलर, एकदम একটা পিচ ऑरेंज डुअल टोन, একটা পিচ ऑरेंज डुअल टोन का पल्लू का पोर्शन। बीपी भी इसका जो आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल बीपी, बॉटल ग्रीन के साथ जस्ट असाधारण একটা कॉम्बिनेशन, वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और इसके साथ जो बीपी का पोर्शन है, बीपी देखिए ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। ये है कूपरडम या सीको कांजीवरम, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। प्योर हैंडलूम साड़ी है। साड़ी का प्राइस 7200, 7200।
ट्राई करबो, আমি নিশ্চয়ই ট্রাই করব। अच्छा नेक्स्ट जो कुपडम, वाओ कलर देखिए, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर, মানে ওয়াও। আমি এটা পরে আছি, তোমরা বলো কি শাড়ি পরে আছি। মিমি তুমি জিজ্ঞাসা করলে আমি তোমাদেরকেই জিজ্ঞাসা করছি যে কি শাড়ি পরে আছি, তোমরা বলো। যারা যারা জানো তারা তারা বলতে পারো দেখি। আচ্ছা ये वाला শাড়ি का कलर देखिए, जस्ट असाधारण শাড়িটার कलर कॉम्बिनेशन, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, कुपडम या सीको कांजीवरम, आप लोग कुछ भी बोलिए। साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, जस्ट असाधारण। कुपडम का ह्यूज डिमांड रहता है, ये सब साड़ी का ह्यूज डिमांड रहता है। एक्चुअली कुपडम एमन एक शाड़ी सकालेर दिके, सुबह में कोई भी प्रोग्राम में, जैसा शादी में बोलिए, किसी का मैरिज एनिवर्सरी में बोलिए, मॉर्निंग टाइम में द बेस्ट। नाइट में भी आप लोग पहन सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन ये मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि इसमें पूरा जरी नहीं है, एकदम लाइट वेट साड़ी है। কে বলছে? রুবি চ্যাটার্জি। তাহলে ঝুম্পা ওর শরীর ঠিক হয়ে গেছে? ওর শরীর ঠিক হয়ে গেছে? হ্যাঁ आए चले आए, আমি থাকবো আজকে। तो ये वाला साड़ी का लुक देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। 7200 7200 না আচ্ছা, এবার যেটা দেখাবো, আমি কি শাড়ি পরে আছি সেটা বলো, আমি কি শাড়ি পরে আছি সেটা বলো। अच्छा ये वाला साड़ी का कलर देखिए, कुपडम 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 करके आप लोग तो पूरा मेरा माथा एकदम खराब कर देते हैं। जितना भी कुपडम रिस्टॉक होता है, एक वीडियो छोड़ने से ही जस्ट क्लियर हो जाता है। तो आज के আর ভিডিও ছাড়লাম না, আপনাদের জন্য পুরো লাইভেই দেখিয়ে দিলাম। কালারগুলো একদম নিউ এসছে, কাগজ খুলে খুলে আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ये वाला कलर देखिए, ও এর আগে একদিন দেখিয়েছিলাম, এই কালারটা ছিল আরো ডার্ক রানী কালার। এইটা কিন্তু কি পরেছি, ও आंसर দিয়ে দিয়েছে। अच्छा देखिए साड़ी का कलर देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का कलर। ये सब साड़ी कोई भी फंक्शन में आप लोग पहन के जाइए, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर। की হলো তোমার? জাস্ট অপূর্ব অপূর্ব দেখতে, অসাধারণ। 7200 কি হচ্ছে? খোলো। হ্যাঁ ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট, হ্যাঁ হয়, লিংক শেয়ার করে দেবো, আপনারা ওইভাবে কিন্তু পারচেস করতে পারেন। রিনাদি, যেগুলো ওই কুপাডামের আরো ওই সাদা রানীটা আনতে বললাম, ওটা কোথায় কোথায় দাও, খোলো খোলো, তুমি খোলো। নিচে আছে দাও। আচ্ছা জাস্ট কালার গুলো দেখো, আজকে কুপাডাম যারা নেবে তাদের মানে কি বলবো, একদম অসাধারণ কিছু कलर ऑप्शंस देखते पाবে। कुपडम का कलर देखिए, और साड़ी का कलर ऑप्शन और लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, एकदम रॉयल ब्लू के साथ। ये বলছে এবার প্রাইস দিতে হবে, শুধু কোশ্চেন করবে, রিপ্লাই দিলে প্রাইস দেবে না, হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, একটা করে এক্লেয়ার্স যাবে শাড়ির সাথে, ঠিক আছে? একটা করে এই কোশ্চেনের আনসারে এক্লেয়ার্স ই দিতে পারবো, আর কিছু না। তো শাড়ি का लुक देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। আর সেটাও তো তপঞ্জনা খাবে না, সেটাও তপঞ্জনা বলবে এতে এত ক্যালোরি আছে, আমি তো খাবো না। সঙ্গীতা চক্রবর্তী গোস্বামী ম্যাম বলছেন জাল কাতান দেখাবো। জাল কাতান দেখাবো? এটা জাল কাতান, ও জাল কাতান আমি পরে আছি, ও ভাবছি। হ্যাঁ না না না, শাড়িটা জাস্ট लुक देखो, अपूर्व असाधारण। ये सब वीविंग के ऊपर है, ये कोई भी आप लोगों का प्रिंट नहीं है, आप लोग मत सोचिए कि प्रिंट है। और इसके साथ पूरा जाएगा एकदम एक रीच पल्लू। रीच पल्लू का मतलब क्या है आप लोग जानते ही है कि पूरा কাঞ্জিভারাম দেখাবো, দেখিয়ে দেবো। শাড়িটার জাস্ট লুকটা দেখো, অসাধারণ লুক,
वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। জাল কাতান বলেছেন 7,500 इज द प्राइस। पूरा ऑल ओवर साड़ी में ऐसा जरी का चेक्स जाएगा। গুড ইভিনিং দিদি, তুমি কি মাইসোর সিল্ক পরেছো? ইয়েস, আমি মাইসোর সিল্ক পরেছি একদম। আত্রেয় ঠিক বলেছে, একটা এক্লিয়ার্স তো আত্রেয় পাবে। মাইসোর, আমি একদম মাইসোর ক্রেপ পরেছি, এতটাই কমফর্টেবল, ইতনা কমফর্টেবল শাড়ি মাইসোর ক্রেপ কি ক্যা বাতাই। মানে আমার যে একটা শাড়ি পরে আছি এটা মনেই হচ্ছে না, অনন্যা এতটা সুন্দর। র সিল্কে লেহেরিয়া হবে? लहरिया देखते হবে, খুব লিমিটেড কালার আছে। আচ্ছা, ये वाला साड़ी का कलर देखिए। টিনা দাস বলছে দারুণ কম্বিনেশন। হ্যাঁ, কম্বিনেশন গুলো ভীষণ সুন্দর। ये वाला साड़ी का कॉम्बिनेशन देखिए, ये जो साड़ी है कलरটা মানে অদ্ভুত সুন্দর একটা कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर। और इसके साथ जो बीपी का पोर्शन है ये लेकिन ऑरेंज कलर नहीं है, ये এক্লিয়ার সে হবে না, ডার্ক চকলেট চাই 85% ডার্ক। ঠিক আছে, চকলেটের মধ্যে আমি উচ্ছের রস মিশিয়ে দিয়ে দেবো। ये वाला साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। ये कलर एकदम पीच कलर के साथ पिंक कलर का एक डुएल टोन, माने कलरটা ব্লাউজের কালারটা দেখো, অপূর্ব অসাধারণ ব্লাউজের কালার, वेरी ब्यूटीफुल कलर। 8,400 इज द प्राइस। ये साड़ी का 8,400, क्योंकि ये साड़ी में एक हल्का सा टिश्यू इफेक्ट है। মিতালি সরকার हेलो डियर। हेलो मिताली मैम, ये वाला साड़ी में हल्का सा एक टिश्यू इफेक्ट है, सो इसलिए ये साड़ी का प्राइस है 8,400। 8,400 ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। 8,400 इज द प्राइस। গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং, যারা যারা জয়েন করছেন একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট আর একটু শেয়ার ডান, এইগুলো একটু করতে হবে। 8,400। আচ্ছা, ये वाला साड़ी का लुक देखिए, वाओ। যা আজকে কালার দেখাচ্ছি, যারা জানি না সুনিতা চন্দ্রন ম্যাম আছে নাকি, কুপাডাম দেখাও কুপাডাম দেখাও করে, হ্যাঁ নেই না, তো আমাকে রোজ কদিন ধরে মাথা খারাপ করছে, কুপাডাম দেখাও কুপাডাম দেখাও, কারণ উনি কিন্তু আমাদেরকে অনেক কুপাডাম নিয়েছেন, তাও ওনার কুপাডাম লাগে। তো কালকেও বলেছিলেন, আমি দেখাতে পারিনি, আজকে কিন্তু ওনাকেই মনে করে আমি প্রথম দেখিয়েই দিলাম। শাড়ির জাস্ট কালারটা দেখো, অসাধারণ কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার। ডার্ক ম্যাম বলছেন প্লিজ রিপ্লাই মি অন হোয়াটসঅ্যাপ ফর দ্য কে, হ্যাঁ কবিতা। कविता मैम आप व्हाट्सएप कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। डार्क ब्रिंजल कलर के साथ टार्क्वाइज ब्लू, डार्क ब्रिंजल कलर के साथ टार्क्वाइज ब्लू, और ये जगह नंबर बार करो, ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, जस्ट कालारটা কিন্তু অপূর্ব অসাধারণ কালার, অসাধারণ কালার। 7,800 7,800 ऑल ओवर साड़ी में ऐसा चेक्स आएगा। আমার একটা নেওয়ার ইচ্ছা আছে, এই মাইসোর সিল্ক লাস্ট বার যখন দেখিয়েছিলে পুজোর আগে, তখন পিচ আর ল্যাভেন্ডারটা পছন্দ হয়েছিল। ও, আজকে কালার দেখিয়ে দেবো, কালারটা জাস্ট দেখো, অসাধারণ অসাধারণ। 7,800 7,800। अनुषा मैम वेलकम। ये वाला साड़ी का लुक देखिए, ये है लक्ष्य बूटा, হ্যাঁ অনুষার হোমওয়ার্ক হয়ে গেছে, অনুষার হোমওয়ার্ক হয়ে গেছে। ক্লাসে এবার চুপটি করে বসবে, মাঝে মাঝে ভালো ভালো কমেন্টস করবে আর লাভ লাইক রিয়াক্ট করবে, ঠিক বলেছি না? মুখে একদম আঙুল দিয়ে চুপ করে বসতে হবে না অনুষাকে, না তো এক্ষুনি শুরু করবে। আমার লাল লেহেরিয়াটা, লেহেরিয়া নয় কি শিবরি, ও আমি ভুলে গেছি, মাম্পির মনে আছে। আমি যদি ভুলে যাই ও আমার মাথার চুলটাকেই পুরো উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট অসাধারণ আজকের কালার গুলো এসছে, অপূর্ব। ওই তো অনুষ্কার দিকে তাকাতে বলছে, তো দেখো क्लास है, এখন चुप করে বসতে হবে। कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का कलर। सबको रिक्वेस्ट कि सब कोई थोड़ा शेयर डान कीजिए, लव लाइक रिएक्ट कीजिए।
साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये सब कुपरडम आप लोग छोड़िए मत, क्योंकि कुपरडम ऐसा एक साड़ी है हर टाइम इतना इतना सुंदर साड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं आता है। तो ये वाला साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल, प्योर हैंडलूम साड़ी। और मेरे से जो कुपरडम लिया है, অনেকে ভাবে কুপারডাম কি ফুলে থাকবে, ফুলা हुआ रहेगा, एकदम नहीं। जो लोग लिया है, अगर है इधर तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि कुपरडम आप लोग लिया है, सेटिस्फाइड है और नॉट, ये आप लोग बोल सकते हो। तो ये वाला साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, और पहनने से भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। 7800 7800। কেন কি হলো বাবা, শিল্পী ম্যামের যদি ফোনে স্ক্রিনশট না পাঠাতে পারে তাহলে তো আমিও মরে যাব, শিল্পী ম্যামও মরে যাবে, মানে দুজনেই একদম ডেড যাকে বললে। শাড়িটার জাস্ট কালারটা দেখো, সেটা তুমি কিন্তু আমায় লিখে দাও শিল্পী ম্যাম, তুমি সেটা লিখে দাও। শাড়ি কা লুক দেখিয়ে, কালার দেখিয়ে, ভেরি বিউটিফুল কালার। আচ্ছা এবার আর একটা কুপারডাম দেখাবো, জাস্ট অসাধারণ। আজকে আমার এটাই পরার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু খুব দুঃখের কথা এই কালারের ব্লাউজটা খুঁজেই পেলাম না। শাড়ির কালারটা দেখো আর শাড়িটার লুকটা দেখো। মল্লিকা বিশ্বাস ম্যাম বলছেন তোমার শাড়িটা দেখি। আমার শাড়ির কালার দেখাবো ম্যাম, আমার শাড়ির কালার দেখাবো। এইগুলো সমস্ত দেখাচ্ছি कुपरडम, जो साउथ बेस्ड साड़ी का लुक देखिए, डिजाइन देखिए, एक्सीलेंट कलर कॉम्बिनेशन। ये जो साड़ी है इतना सुंदर सामने से देखने में है, ব্লাউজটা দাও অসাধারণ দেখতে, অপূর্ব অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। কালার হচ্ছে একদম গাঁদা ফুলের যে কালার হয়, হিন্দি में গাঁদা ফুল को क्या बोलते हैं पता नहीं, কি বলে হিন্দিতে গাঁদা ফুলকে কি বলে? एकता मैम बोलছেন मैम आपने वाला साड़ी दिखा दीजिए। हाँ दिखाएंगे मैम, दिखाएंगे। ये है गांदा फूल का कलर, जो येलो गंदा फूल होता है, गेंदा, गेंदा फूल ही बोले है আমি সব। हाय दी रिंकू बोलित मैम बोलছেন गुड इवनिंग रिंकू मैम। अच्छा गेंदा फूल के साथ ये जाएगा টার্কোয়েজ ব্লু কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার, মানে কালারটা এতটাই সুন্দর যে কি বলবো, জাস্ট অসাধারণ। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, प्योर हैंडलूम साड़ी 8000। এটা কত দেখো তো লেখা আছে। আপনি জানাচ্ছি ম্যাম লাভ দিয়েছেন, ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন কেমন আছো দিদি। মল্লিকা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন আপনাদের স্টোর কোথায়। मैम 8480। अच्छा स्टोर के लिए जो लोग पूछते हैं, हम लोग का स्टोर बेहाला कोलकाता। स्टोर मतलब बाहर में कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन मेरा पूरा स्टॉक पूरा एक फ्लैट में हो गया, तो वही मेरे लिए स्टोर है। तो आप लोग आइए, आप लोग एकदम देख के बैठ के अच्छा से साड़ी चूज कीजिए। एक शॉप से भी मेरे फ्लैट में ज्यादा साड़ी है। अगर आप बोलेंगे 50 पीसेस आपको गादवाल देखना है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर बोलेंगे 100 पीसेस कांजीवरम देखना है तो वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग आइए, आके देख के भी आप लोग ले सकते हैं। तो साड़ी का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का कलर है, जस्ट असाधारण। प्राइस 8480, 8480। अच्छा अभी मेरा वाला साड़ी दिखा देंगे। मैंने जो खुद जो साड़ी पहनी हूँ ये है प्योर मैसूर क्रेप विथ सिल्क मार्क सर्टिफाइड, विथ सिल्क मार्क सर्टिफाइड। सब कलर आनो नी। ইউ ভারত ম্যাম বলছেন রুপিয়ানের র সিল্ক বেনারসি উইথ মিনাকারি শো পিস। दीदी নিয়ে আসবে তো। সুজাতা ভট্টাচার্য ম্যাম বলছেন হ্যালো ম্যাম গুড ইভিনিং। गुड इवनिंग सुजाता मैम। মুখার্জি ম্যাম বলছেন গুড আফটারনুন। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा की बोलो डुपियानটা তুই কি বললি? রুপিয়ানিয়া র সিল্ক বেনারসি। তাহলে डुपियानी দেখাও, मीनाकारी डुपियान देखियो। अच्छा ফার্স্ট जो मैंने, अच्छा অন্য কালার দেখাও। নিচের কালারগুলো নেবো, সব কালার নিয়ে চলে এসো। সবাই বুঝবে। মেরিগোল্ড বললে সবাই বুঝবে, এটা কিন্তু ঠিক বলেছো, ওইটাই আমার বলা উচিত ছিল। চক্রবর্তী ম্যাম বলছেন সসুরাল গেন্দা ফুল। হ্যাঁ সসুরাল গেন্দা ফুল, ওইটাই আমার মাথাতে অ্যাকচুয়ালি এসেছিল। গাঙ্গুলি ম্যাম বলছেন গুড ইভিনিং কেমন আছো তুমি। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো। अच्छा ये वाला जो साड़ी मैंने खुद पहनी हूँ ये है मैसूर क्रेप। ये साड़ी का प्राइस है ओनली एंड ओनली 10,800।
अनबिलीवेबल प्राइस, क्योंकि ये साड़ी आप लोग एकदम डायरेक्ट माइसोर में जाके भी खरीद सकते हैं। ये साड़ी का प्राइस मिनिमम टू मिनिमम ये 18,000 से 20,000 प्राइस होगा। और साड़ी का जो क्वालिटी है ये पूरा मक्खन जैसा ये साड़ी का क्वालिटी होता है, जस्ट असाधारण क्वालिटी है, भीषण सुंदर लागे पड़ले देखते। देखेছো আমি নিজেই একটা পরে ফেলেছি, তাও এটা इसके साथ मैंने ब्लाउज रेडी नहीं करवाया क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए है। ये जाएगा बीपी का पोर्शन, वेरी ब्यूटीफुल कलर, কালারটা জাস্ট অসাধারণ। আর আমার কাছে এই সেম কালারে ব্লাউজ ছিল বলে আমি পরে নিয়েছি। এবার নেক্সট কালার আমি দেখাচ্ছি। কালার দেখো কি অসাধারণ কালার, ভেরি বিউটিফুল মাইসোর ক্রেপ। তপঞ্জনা ম্যাম বলছেন কাল তুমি রাতে একটা মডেল ভালো লাগছে বললে, আমি সকালে তোমাকে রিলস পাঠিয়ে দিলাম, এরকম আমরা যা পছন্দ করব তুমি ফটফট দিয়ে দেবে। অনিতা শর্মা ম্যাম বলছেন অদিতি সিনহার হাই লিখেছেন, ওইগুলো না দিদি, জাল জাল বার করো। সুজাতা ভট্টাচার্য ম্যাম লাভ দিয়েছেন। মনশ্রী চ্যাটার্জি ম্যাম বলছেন হাই মধুমিতা, আমার পরীক্ষা ডিসচার্জ করেছো? হ্যাঁ পৈঠানি ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে। জয় সিনহা ঘোষ ম্যাম বলছেন তোমার শাড়িটা দেখাও। হ্যাঁ এই আমার শাড়ি এবার দেখাচ্ছি। ইপসিতা সেন ম্যাম বলছেন হাই দিয়ে এসে গেছে। एकदम थैंक यू इप्सिता मैम, थैंक यू। अच्छा फर्स्ट जो साड़ी मैंने ओपन किया माइसोर क्रेप में, साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल, एक मजेंटा पिंक कलर, मजेंटा पिंक कलर, जस्ट असाधारण एक मजेंटा पिंक कलर, एक्सीलेंट देखने में है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन और ये है इसका बीपी का पोर्शन, जस्ट असाधारण देखते लगे माइसोर क्रेप। ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन, भीषण सुंदर, 10,850, 10,850 इज द प्राइस। ये है इसके साथ ब्लाउज का पोर्शन। আপনি চ্যাটার্জি ম্যাম বলছেন রসের বেনারসি দেখাবে প্লিজ। সোফিয়া আলী ম্যাম বলছেন হ্যালো মধুমিতা। हेलो सोफिया मैम, এক্সেলেন্ট, থ্যাঙ্কস মধুমিতা। कितना सुंदर साड़ी का लुक है, थैंक यू सोफिया मैम, थैंक यू। ये है इसका अंदर का पोर्शन, जस्ट असाधारण कलर, 10,850 ओनली, 10,850 ओनली। সুমন্ত্রী ম্যাম বলছেন হাই। हाय मैम, এবার প্যাস্টেল কালার গ্রিনটা। আচ্ছা এবার যে কালারটা দেখাবো, জাস্ট ওয়াও, কালারটা দেখো। সত্যি কথা বলতে গেলে এই সব কালার কিন্তু নরমালি কিন্তু আমরা পাই না, নর্মাল শাড়িতে খুব রেয়ার আসে এই কালারটা। বিশেষ করে এই কালারের শাড়ি আমাদের আসে রিনাদি, আসেই না এই কালার, মানে এই কালার আমাদের কাছে আসেই না। এগুলো কিন্তু क्रेप खड्डी ये सब में ये सब कलर बहुत अच्छा दिखता है। सारी জিজ্ঞেস করছেন কি শাড়ি? এইগুলো মাইসোর ক্রেপ উইথ সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, একদম পিওর ক্রেপ। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে মানে ব্যাঙ্গালোর থেকে যাওয়া যায়, যেটা আমরা মাইসোর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে কিন্তু এই শাড়িগুলো বেশি রেডি হয়। তো এরম নয় যে শুধু ওখান ছাড়া পাবে না, সাউথের অনেক জায়গাতেই মাইসোর ক্রেপের আলাদা আলাদা স্টোর আছে। तो ये वाला साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल ग्रीन, এই গ্রিনটা তোমার না পেস্তা গ্রিন না তোমার কি বলবো মেহেন্দি গ্রিন, কালারটা কিন্তু অপূর্ব। এটা ধরো তো একবার, অপূর্ব অসাধারণ কালারটা, গ্রিনের কালারটা জাস্ট দেখো। ये जो ग्रीन का कलर है सच में बहुत ही अनकॉमन सेट, ये जो कलर है बहुत ही अनकॉमन सेट। साड़ी का प्राइस है 10,850 ओनली, 10,850 ओनली। आप लोग थोड़ा शेयर डन कीजिए, लव लाइक रिएक्ट कीजिए। खोलो। শিল্পী পাল ম্যাম বলছেন পাঠিয়েছি গো, খুব টেনশন হচ্ছিল। তুমি সিংহ ম্যাম বলছেন হাই দি, কি সুন্দর লাগছো। थैंक यू रूही मैम, थैंक यू। ओह कलरটা জাস্ট দেখো, ये वाला साड़ी का कलर देखिए, लहरिया पैटर्न में एक पीच कलर। জানি না আত্রেই আছো না বেরিয়ে গেছো, আত্রেই কালারটা দেখো। এইসব শাড়ি পরে যে কোনো একটা ফাংশনে আর 2 মিনিটে পরা হবে, জাস্ট 2 মিনিটও লাগবে না, এত সুন্দর এত কমফোর্টেবল শাড়ি। শাড়ি का लुक और শাড়ি का कलर देखिए।
আর খুবই রিজনেবল প্রাইসে তোমরা কিন্তু পাচ্ছ। কারণ আমি সাউথে যখন গেছিলাম তখন কিন্তু এইগুলোর জাস্ট অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে। শাড়িটার কালার দেখো, অপূর্ব, অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। কালারটা দেখো, এটা আমি জানি না মোবাইলে বোঝা যাচ্ছে কি না, একদম যাচ্ছে কিন্তু लहरिया पैटर्न है। लहरिया पैटर्न में ये जाएगा मैसूर क्रेप बनारसी, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी है। कलर देखिए कितना सुंदर, इसके साथ आप लोग गोल्डन ज्वेलरी पहनिए, कोई बीड्स का ज्वेलरी पहनिए या डायमंड पहनिए, सब कुछ अच्छा दिखेगा इसके साथ, बहुत ही अच्छा दिखेगा। জাস্ট অসাধারণ, অপূর্ব, অসাধারণ। অনলি অ্যান্ড অনলি 10,850। অরিজিনাল কালার হচ্ছে এই পিচ কালারটা। এটা কিন্তু পিঙ্ক নয়, এটা কিন্তু একটু পিচ ঘেঁষা কালার, পিচ ঘেঁষা কালারটা। আচ্ছা, আবার একটা ম্যাম বলছেন আমার মাইসোর ক্রেপটা রেখেছো? কে? চন্দ্রিমা দেবনাথ। হ্যাঁ, চন্দ্রিমা তো মাইসোর ক্রেপ তো আলাদা রকম। বনশ্রী ম্যাম বলছেন তোমার কাছে ব্যাঙ্গালোর সিল্ক আছে? ব্যাঙ্গালোর সিল্ক মানে এমনি সিল্ক, তো ব্যাঙ্গালোর সিল্ক আলাদা তো কিছু হয় না। আন্দ্রে সিংহা ঘোষ ম্যাম বলছেন আছে আছে। কালারটা জাস্ট দেখো। আচ্ছা, এবার যে কালারটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে ওই গ্রিন আর এই গ্রিনের মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। ये वाला ग्रीन और पहले जो ग्रीन दिखाया थोड़ा हल्का सा डार्क एंड लाइट सेट है। ये वाला साड़ी का कलर देखिए, ये भी जाएगा ऐसा लहरिया पैटर्न, पूरा जाएगा ऐसा लहरिया पैटर्न। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, जस्ट एक्सीलेंट देखते, जस्ट एक्सीलेंट देखते। অনুষা ম্যাম বলছেন সে যাই হোক আমরা কিন্তু এক্সাইটিং রিকোয়ারমেন্টস গুলো ভুলিনি। স্টিল ওয়াচিং অ্যাজ চাতক পাখি, আমার রেড সিগরি কাটাতে জবা और পাখি और গোলাপ আর তপঞ্জনা বাগজির কাঞ্জি আর গাদোয়াল। নিজের হয় না, আবার অন্যজনকেও টেনে নিয়ে আসছে, আবার আরেকজনকেও টানবে, দেখবে ও সবাইকেও টেনে টুনে ঢোকাবে। মানে আমার যে কটা মাথার চুল আছে সে কটা করছে। এটা লেমন ইয়েলো আছে? लेमन येलो ना মিলি হোসেন ম্যাম বলছেন প্রাইস অফ ইউর শাড়ি? मैम, मेरा साड़ी का ही हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन, ऑप्शन वर्ड ही भूले गए। मेरा साड़ी का ही हम ऑप्शन दिखा रहे। साड़ी का प्राइस 10,850, जो मैंने खुद पहनी हूँ, ये सेम साड़ी का हम ऑप्शन दिखा रहे हैं। শাড়ি কা কালার দেখিয়ে একদম যাচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণ নীল কালার, কৃষ্ণ নীল কালার শাড়িটার কালার। আর তেমন সুন্দর হালকা একটা গ্লেজ থাকে মাইসোর ক্রেপে, তেমন সুন্দর কিন্তু হালকা একটা। এই শাড়িটাতে কিন্তু बर्ड्स मोटिव আছে। ये साड़ी में ऐसा बर्ड्स मोटिव रहेगा। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। এই সব শাড়ি যেমন খুশি করে পরো, মানে যেমন খুশি বলতে কোনো এরকম প্লিট ঘেটে যাচ্ছে কি কুচকোবে না। दूरे কোথাও आप लोग कहीं दूर में ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे भी ये सब साड़ी पहन लीजिए। ये सब साड़ी का यही फायदा है। अगर शादी का फंक्शन में जाइए तब भी ये साड़ी बहुत सुंदर दिखेगा। ऑफिस में भी पहन सकते हैं क्योंकि ये जो জড়ির কালারটা একদম মানে ক্যাটক্যাটে জড়ির কালার নয়। এটা অফিসের হয়তো কোনো प्रोग्राम আছে, उसमें भी आप लोग पहन सकते हैं इजीली। साड़ी का लुक, साड़ी का कलर देखिए, कृष्ण नील कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर। प्राइस 10,850। गुड इवनिंग माला मैम। রিঙ্কি ম্যাম বলছেন যে গাটি কাঞ্জিভারম হবে না, গাট্টি কাঞ্জিভারম আমি এখন আর আনি না। গাট্টি কাঞ্জিভারমের প্রচুর হয় ঝামেলা। বিকি সরকার ম্যাম বলছেন কদিনের পরেই গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারমের পুরো জড়িটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বলো। বিকি সরকার ম্যাম বলছেন অনেকদিন পরে দিদি ভাইকে লাভ দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ না, এগুলা গ্রিনটা দেখিয়ে দিও, ডার্ক গ্রিনটা। রেড কালার, এক্সেলেন্ট রেড। রেডটা তো পরলে যে কি অসাধারণ লাগবে সে তো আর বলার অপেক্ষাই রাখে না, এতটাই সুন্দর। ইয়ে वाला রেড দেখিয়ে, অপূর্ব সুন্দর কালার, ভেরি বিউটিফুল রেড কালার। একদম প্যাটার্নটাও একদম অন্য ধরনের একটা প্যাটার্ন, যেটাতে মাঝখানের কিন্তু একটা বর্ডার যাচ্ছে কিন্তু এরকম লাইন যাবে ডিজাইন করা কলকা কলকা, আর একটা যাচ্ছে কিন্তু প্লেন। তপঞ্জনা ম্যাম বলছেন লেহেরিয়া গ্রিন মাইসোর
দাগ দিয়েছে। কি অসাধারণ কালারটা, ভীষণ সুন্দর কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার। কোথায় আটকাচ্ছে? নিবেদিতা ঘোষাল মুখার্জি ম্যাম বলছেন হ্যালো। হ্যালো হ্যালো, দেখো ভীষণ সুন্দর একটা রেড কালারের মাইসোর ক্রেপ, মানে এই রেড কালারটা পরে এর সঙ্গে গোল্ডেন জুয়েলারি, আহা দারুণ দেখাবে, অসাধারণ দেখাবে। আর একটা গ্রিন দেখিয়ে দিই, ग्रीन कलर का देखिए कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, एकदम कलरটা কিন্তু डार्क बॉटल ग्रीन कलर, हो सकता है मोबाइल में थोड़ा डार्क लाइट आ सकता है, लेकिन कलर इसका सो ब्यूटीफुल, एकदम बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर जाएगा, एकदम बॉटल ग्रीन कलर। कलर देखिए कितना सुंदर कलर है, सो ब्यूटीफुल कलर, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা এবার ব্ল্যাক হবে না ম্যাম, গ্রিন হবে, ব্লুও হবে না, গ্রিন হবে আর একটা ওয়াইন কালার হবে, ওয়াইন কালার হবে। ওয়াইনটা দেখিয়ে দাও তো, ভীষণ সুন্দর একটা ওয়াইন কালার। তপঞ্জনা ম্যাম বলছেন গ্রিন মাইসোর ক্রেপটাও কিন্তু খুব ভালো লাগছে, গ্রিন মিক্স এর গোল্ড জুয়েলারি দিয়ে ভালো লাগবে। আমি আর কিছু বলতেই চাই না, আমি আর কিছু বলতেই চাই না। তপঞ্জনা ম্যাম দেখো, এটা দেখো শাড়িটার জাস্ট লুকটা দেখো, কালারটা অসাধারণ কালার, एक्सीलेंट कलर। ये जाएगा इसका पूरा, माने मेन कलर ये है, इसके ऊपर पूरा मैसूर क्रेप, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। और ये है इसका पिंक रानी की, पिंक रानी देखालाम तो मैम, पिंक रानी में एक दिखाया, एकदम फर्स्ट दिखाया। वेरी ब्यूटीफुल कलर। আচ্ছা এবার যেটা দেখাবো রেডটা না, রেডটা বেশি ভালো লাগবে না গ্রিনটার সাথে গ্রিনটা বেশি ভালো লাগবে, বলো কোনটা বেশি ভালো লাগবে এমারেল্ডের সেটের সাথে? हाँ कम प्राइस का भी दिखाएंगे, कम प्राइस নিয়ে এসো তো কিছু শাড়ি, ওইগুলো নিয়ে এসো। वो নিচে, हाँ কত প্রাইস? আচ্ছা কতক্ষণ একটা শাড়ি দেখিয়ে দিই, যতক্ষণ ওরা ওটা আনছে। एक बंदेज साड़ी दिखा देते हैं, बहुत सुंदर एक बंदेज साड़ी रिस्टॉक हुआ है। পুজো হেভি ভালো কেটেছে। আচ্ছা এইটা একটা बंदेज দেখিয়ে দিচ্ছি, ये साड़ी अगर आप लोग चूज करेंगे तो हम इसको पॉलिश करके भेजेंगे, 2 दिन टाइम चाहिए, पॉलिश होके ही जाएगा। साड़ी का लुक देखिए एकदम बंदेज वर्क, और इसमें जो पल्लू का पोर्शन है ये है इसका पल्लू। आंचलটা জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর একটা গর্জাস आंचल। ये इससे पहले भी ये साड़ी मैंने ये साड़ी पहले भी मैंने दिखाई हूं, लेकिन उसमें क्या था
वो आपका बंदेज वर्क था, पल्लू में भी बंदेज वर्क था, ऐसा डिजाइन नहीं था इसमें। जैसा पूरा ऐसा डिजाइन आएगा, एकदम रिच पल्लू। और इसके साथ जो बीपी का पोर्शन है, बीपीটা देखो, बीपी भी उसका बहुत ब्यूटीफुल बीपी है, জাস্ট অসাধারণ একটা बीपी। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। साड़ी का प्राइस है 3950, 3950 ओनली द प्राइस। এটা যাচ্ছে কিন্তু একদম মডেলের উপরে, মডেল के ऊपर पूरा जाएगा ये बंदेज हैंड बांधनी जो हम लोग बोलते हैं। এটা কিন্তু হাতে করা বাঁধনি, সেটা তোমরা দেখেও বুঝে যাচ্ছ। ধরো এটা যে এটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের খোলা হয়নি, এখনো পর্যন্ত কিন্তু অনেক জায়গায় সুতো লেগে আছে। মিতালি দে ম্যাম বলছেন হ্যালো দি এসে গেছি। बाबा অনেক দেরি মিতালি দে ম্যামের। अच्छा ये वाला जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। और अभी भी बहुत জায়গা সুতো লাগানো আছে না, এখনো সুতো কিন্তু জড়ানো আছে। আচ্ছা তো তাই করতে হবে। देखिए इसमें अभी भी पूरा ऐसा सूता लगा हुआ है। तो ये साड़ी का प्राइस है 3950। इसमें 2 कलर्स आएगा, ये है मरून कलर और एक आएगा रेड। तो सबसे जो बढ़िया लगा इसका पल्लू का पोर्शन, देखिए कितना सुंदर इसका पल्लू। और इसका जो बीपी का पोर्शन है वो भी बहुत ही सुंदर है बीपी। না তাহলে আর কেনারই তো দরকার পড়বে না। ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन, जस्ट অসাধারণ ভীষণ সুন্দর। এই রেডটার কালার জাস্ট দুটোই, এটা রেড নয়, এটা মারুন আর একটা রেড। এইগুলো হচ্ছে একদম দিওয়ালি স্পেশাল শাড়ি। আর 3950 ভেরি বিউটিফুল শাড়ি, কমফোর্টেবল শাড়ি। এইগুলো জাস্ট আমাকে একটু টাইম দিতে হবে, আমি একটা পলিশ করে পাঠিয়ে দেবো। জাস্ট অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ। ये है इसका पल्लू का पोर्शन, ये है रेड। और रानी पिंकটা দেখাও তো। हेलो हेलो सुदेशना मैम, ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन। सुदेशना की সুদেশনা মিত্র, তোমার শাড়িটা সুদেশনা ম্যাম গেছে নাকি আমাকে জানিও। আমি টুসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বলেছে আসাম সিল্ক কিন্তু ডিসপ্যাচ করে দিয়েছে। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। और ये जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी में वर्क, জাস্ট অসাধারণ কিন্তু শাড়িটা দেখতে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। এটা কিন্তু হ্যান্ড বন্দেজে করা 3950 ও 3950। আচ্ছা এবার একটু কম রেঞ্জের শাড়ি দেখিয়ে দিই, তারপরে কিন্তু দেখাবো টিস্যু কাঞ্জিভারাম। আর যেটা কিন্তু ওই এ পরেছিল, নাম ভুলে গেছি, জ্যোতিকা না জ্যোতিকা কি বলো তোমরা, জ্যোতিকা ঠিক বলেছি, কালার করো। ওটা আবার রেখে এলে কেন এক পিস? এটা কিন্তু অনিতা দিয়েও করতো জানো। দেখো ও 4টে নিয়ে এলো আর একটা কিন্তু ওখানে রেখে এলো। মানে বলছেন যে এই বাঁধনির সুতোগুলো হ্যাঁ কাপড়ে টান দিয়ে তুলতে খুব ভালো মজা লাগে। মজা লাগে, হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছো। আর সব থেকে মজা লাগে যখন একদম ছোট হয়ে আসে, তখন মানে এরকম দুদিকে দুজনকে টেনে 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 টেনে। তবে ঘর আমার পুরো, আমি সেই জন্য যারা পাঠায় আমি বলি একদম খুলে পাঠাবে, একদমই মজা লাগে না ঘর ঝাঁট দেবার সময়। রিনাদি বলছে আরো মজা লাগে ঘর ঝাঁট দেবার সময়, একদমই না। রিনাদি পিঙ্ক রানী কালারটা দেখাও, মাইসোর ক্রেপের। দেখি দেখি মেরুন আর রেডটা। চলে এসো চলে এসো, হেভি মজা হবে। আচ্ছা মেরুন আর রেড দুটো কালার ছাড়ো একবার দেখে নাও, বোঝা যাচ্ছে দেখতো। মারুন অ্যান্ড রেড বললাম তো পেয়ে যাবে। দেখো মারুন অ্যান্ড রেড
ভেরি বিউটিফুল কালার, জাস্ট অসাধারণ। মেরুন আর রেড বোঝা যাচ্ছে কি? বোঝা যাচ্ছে? তোরা কি একটু জল এনেছিলিস? আমি যে বললাম তখন জল আছে ওইটা ওই ছোট বোতলে আছে। একটু তো হবে। না, এই যে কতটা খাওয়া। তোমার দাদা আমাকে ওষুধ দেবে এক ঝিনুক জল দিয়ে। আমি বললাম আমি তুমি ওষুধ খেয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছো তো, ওই ওষুধ আটকেই আমি একদিন মরবো। ওষুধ খাইয়ে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, ওই ওষুধ আটকেই আমি একদিন মরে যাব। আর আমাকে বলছে আর আমি জল খেতে গেলেই গায়ে ফেলি, আমাকে বলছে জলের বোতল দেবো, তুমি তো 4 জল গায়েই ফেলে দেবে, সেই জন্য একদম মেপে জল দেবে বোতলে আমাকে। এনার সবটা খাওয়া ম্যাম বলছেন নয়নতারা কাঞ্জি। নয়নতারা না, নয়নতারা কে পড়েছিল? নয়নতারা আমি জানি না। ইউ খরদার মতন র সিল্ক বেনারসি या डुपियन বেনারসি दिखाओ मैम। এইটুকু ছিল, সেইটুকুই হয়ে যেত। হ্যাঁ এইটুকু ছিল, এইটুকু ছিল। তাই 4 ঢোক খেলাম, ওইটুকুনি তো 4 ঢোক হতো। देखिए पिंक, रानी पिंक कलर, कितना ब्यूटीफुल रानी पिंक कलर, सो ब्यूटीफुल कलर। कलर इसका देखिए कितना सुंदर कलर है। কালারটা জাস্ট অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। ভেরি বিউটিফুল রানী পিঙ্ক কালার, মানে একদম অসাধারণ দেখতে। আচ্ছা এবার একটা কম রেঞ্জের খাড্ডি দেখিয়ে দিই। কম রেঞ্জের খাড্ডি কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। কম রেঞ্জ মানে এইরকম নয় যে একদম 2000-3000 মধ্যে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির খাড্ডি। কত? 4200। আচ্ছা 4200 ইজ দ্য প্রাইস। ভেরি বিউটিফুল ডিজাইন অ্যান্ড ভেরি বিউটিফুল মানে কোয়ালিটি, যা কোয়ালিটিটা ভীষণ সুন্দর, একদম তোমার পরলে না মাশরু টাইপের ফিলটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগবে। 4200 इज द प्राइस। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन और ये है इसका पूरा जिगजैग पैटर्न में ये खड्डी। কুসুম ম্যাম প্রাইস জিজ্ঞাসা করছেন আর পূর্ণাম ম্যাম ওই রানী পিঙ্কের প্রাইস জিজ্ঞাসা। मैम रानी पिंक का प्राइस था 10,850 और ये कुसुम मैम কোনটার? রানী পিঙ্কের দেখ। হ্যাঁ আর একটা কোন শাড়ি? আর কুসুম ম্যাম শুধু প্রাইস জিজ্ঞেস করেছেন কোনটা। मैम वो था मैसूर क्रेप साड़ी 10,850। अच्छा ये वाला साड़ी देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। ये है क्रेप खड्डी, জাস্ট অসাধারণ একটা খাড্ডি। খাড্ডিও কিন্তু অনেকগুলোর মধ্যে হয়, একটা তসর জর্জেট হয়, একটা সিফন জর্জেট হয়, আর এটা হচ্ছে ক্রেপ জর্জেট, ক্রেপ সিফন, মানে ভীষণ সুন্দর একটা ক্রেপের মতন কিন্তু লুক আছে। भीषण सुंदर क्रेप खड्डी। साड़ी का लुक देखिए, साड़ी का क्वालिटी देखिए, एकदम प्रीमियम क्वालिटी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। 4200 ओनली द प्राइस। यही साड़ी अगर हैंडलूम में रेडी होता तो यही साड़ी का प्राइस बन जाता 12,000 to 14,000। ये साड़ी पावरलूम साड़ी है, इसलिए साड़ी का प्राइस है 4200। চন্দ্রিমা দেব ম্যাম বলছেন সোনা আমি কালার লিখে দেব বন্ধুটা। একদম একদম শাড়িটা জাস্ট দেখতে দেখো ভীষণ সুন্দর। 4200। নেক্সট जो कलर ऑप्शन, वाओ सीधा रेड, এইগুলো পরে একদম একটা দিওয়ালির দিন হাতে প্রদীপ নিয়ে দারুণ ছবি আসবে। এইটার সঙ্গেও কিন্তু এমারেল্ড কালারের বিটসের জুয়েলারি ভীষণ ভালো লাগবে, माने एक्सलेंट पीस। ये वाला एक्सलेंट देखने में है, इतना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है कि क्या बताए। दीदी কতগুলো গাদওয়াল বার করবে তো? ভীষণ সুন্দর। তোমার পেছনে আরেকজন ঢুকেছে। আমি অনেকক্ষণ ঢুকেছি।
এই ওকে ফোন কর তো। দেখি আমাকে পরে একবার দাও। তুমি কালকের এটা করতে থাকো না। আরে এখানে লেখা চলছে বিউলির ডাল আছে। ওকে বলো, একে ফোনে বলো ডাল আনতে। যাও ওইদিকে চলে যাও। পাগল। হ্যাঁ, একটা জাকাত রুমের গাদওয়াল বাকি আছে, ঠিক কথা। এলেই আমি দিয়ে দেবো। देखो जस्ट साड़ी का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का कलर है। येलो कलर, असाधारण जिगजैग पैटर्न का येलो कलर। साड़ी का प्राइस है 4200 और कलर শাড়িগুলো হচ্ছে একদম क्रेप खड्डी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। क्रेप खड्डी और सामने से देखने में भी बहुत सुंदर है। सामने গঙ্গা যমুনা ছিল ওটাতে, ব্ল্যাক চেকস ছিল, গঙ্गा যমুনা ছিল না। व्हाइट कलर, इसके साथ आप लोग ये व्हाइट के साथ रेड कलर का एक ब्लाउज पहनिए और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये व्हाइट कलर के साथ क्रेप खड्डी व्हाइट के साथ आप लोग एक रेड कलर का ब्लाउज के साथ पहनिए, बहुत ही अच्छा दिखेगा। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। ये क्रेप खड्डी 4200 ओनली। जिगजैग पैटर्न में जाएगा, ऐसा जिगजैग पैटर्न देखिए कितना सुंदर पैटर्न है और देखने में भी बहुत ही सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर है। प्राइस ओनली एंड ओनली 4200 और ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो कलर है इसका और कलर नहीं है, ये लास्ट कलर है। कलर चारों कलर दिखाया, चारों कलर ही बहुत ही सुंदर है। पांचटा देखाला, पांचटा कलर देखिएছি। ও লাল দেখিয়েছি না একটা। हाँ मैम अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देखिए साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का कलर, एकदम हॉट पिंक हॉट मजेंटा टाइप का कलर है, भीषण ब्राइट कलर। ये सब शाड़ी किंतु दिवाली दिन स्पेशली दिवाली छठ पूजा ये सब फेस्टिवल में असाधारण दिखाएगा, असाधारण बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अच्छा एबार जेटा देखाबो और फिर से हम कम रेंज वाला साड़ी दिखाएंगे, बीच में थोड़ा कांजीवरम दिखा देते हैं जो आप लोगों का ह्यूज डिमांड रहता है। खोलो, है खोलो ওটা নতুন গুলো থেকে দেখা, নতুন खोलो। अच्छा अभी जो साड़ी दिखाएंगे ये है অনুষ্মা ম্যাম বলছেন তোমাকে পাঠাতে পারি নয়নতারা কাঞ্জি, তারপরে জানাও রেজাল্টটা, এইবার বলো ছবি চাও। নয়নতারা কাঞ্জি ফাঞ্জি আমি জানি না, যেটা দেখাচ্ছি সেটাই দেখো। এরা কিছু পাঠালেই আমার ভয় লাগে, দেখো। अच्छा साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल कांजी, जस्ट असाधारण। ये कांजीवरम पीछे का पोर्शन थोड़ा ऐसा डार्क पिंक रहेगा। साड़ी का लुक एक्सेलेंट लुक है। পিওর ক্রেপ না, আমি প্রথমে দেখিয়েছি পিওর মাইসোর ক্রেপ, এখন 4200 টাকায় ওটা পিওর ক্রেপ নয় কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। হাতে পেলে বুঝবে যে 4200 টাকা অনুযায়ী শাড়িটা एक्सेलेंट শাড়ি, एक्सेलेंट শাড়ি। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए, जस्ट सी द ब्यूटीफुल साड़ी, असंभव सुंदर একটা कांजीवरम जो आप लोगों का ह्यूज डिमांड रहता है। दुर्गा पूजा से पहले से ये मेरा बहुत
बहुत बार रिस्टॉक हो चुका है। आज तीनों कलर, तीनटे कलर एसছে তো तीनों कलर। হ্যালো আন্টি। হ্যালো খালিদ ম্যাম, খালিদ ম্যাম শুধু সুন্দর যখন শাড়ি দেখাবো শুধু তখন খালিদ ম্যাম একবার আমাকে বলে দেয় হ্যালো আন্টি। আচ্ছা খালিদ ম্যাম দেখে নাও শাড়িটার লুক দেখো। এটা মনে হয় খালিদ ম্যাম নিয়েওছে না, একটা নিয়েছে মনে হয় একটা, হ্যাঁ ও নিয়েছে, প্রথমেই ও নিয়েছে। শাড়িটার জাস্ট লুক দেখো, অপূর্ব অসাধারণ। আর কালারটা অপূর্ব कलर कलर है इसका पिंक कलर। और एक दिखाएंगे पीच कलर, এটা পিচ কালার। আচ্ছা এটা হচ্ছে একদম এটা পিঙ্ক कलर, वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ধরো তো এটা, ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। आंचलটা আমি একটু ক্লোজে ভালো করে দেখাই। और इस थैंक यू मैम, थैंक यू। ये आप लोग थोड़ा शेयर डाउन कीजिए, थोड़ा रिएक्ट कीजिए। ये जाएगा, देखिए कलेक्शन तो बहुत लोग अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कलेक्शन के साथ साथ प्राइस रेंज भी सही रहना जरूरी है। मेरा जो है कलेक्शन तो ठीक है, दिखाती हूँ जो चॉइस आता है वो ही दिखाती हूँ, लेकिन प्राइस भी हम ऑलवेज आप लोगों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में देते हैं। ये साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। देखो ये जाएगा साड़ी का लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, एक्सीलेंट कलर। प्राइस 16,800, 16,800, 16,800 इज द प्राइस। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। अच्छा नेक्स्ट जो दिखाएंगे एकदम गोल्डन कलर, सेम साड़ी गोल्डन कलर। सेम साड़ी गोल्डन कलर। देखिए कलर देखिए, একটা আমি ড্রেপিং করে দেখাই যে কতটা ইজি ড্রেপিং করাটা। ইপসিতা সেন ম্যাম বলছেন আমি কি এই সেমটাই নিয়েছি? আমি গোল্ডেন নিয়েছিলাম। হ্যাঁ তুমি এরকম নাওনি, তুমি গোল্ডেন নিয়েছো। বৈশাখী ম্যাম বলছেন তুমি যেগুলো পরে আছো সেগুলো কি পিওর? পিওর, আমি যেটা পরে আছি সেই শাড়িটা পিওর, ও কিছু না। চলো এ দাও ব্লাউজ দাও। गोल्डन कलर, जस्ट एक्सीलेंट कलर। कोई मैरिज फंक्शन में पहनिए या कोई पार्टी में पहनिए, माने सबका लुक आप पे जाएगा, सबका लुक आप पे जाएगा, क्योंकि साड़ी का जो लुक है बहुत ही सुंदर साड़ी का लुक है, एक्सीलेंट साड़ी का लुक। थैंक यू मैम, थैंक यू। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैम आप लोग को स्वीट लगता है तो किसी को हम बिटर लगता है, ये तो डिपेंड करता है कौन कौन सा एंगल से देख रहे हैं। अगर यही बात मेरा दो बेटी को बोलेंगे तो आपको वो लोग बोलेंगे आंटी आप सारा दिन आके एक बार मेरे मम्मी के साथ रह के जाइए, तो आप बोलेंगे कितना स्वीट है मेरा मम्मी। वो लोग ऑल टाइम बोलते हैं कि मेरे जैसा इतना कोई चिल्लाता ही नहीं है, लेकिन सब माँ ही सब बच्चा पे चिल्लाता है। तो ये साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। कलरটা জাস্ট গোল্ডেন কালার, যেন মনে হবে সোনা গলিয়ে করা, অসম্ভব সুন্দর। শাড়ির প্রাইস হচ্ছে 16,800। আচ্ছা এই কালারটা কিন্তু আগে যে কালারটা দেখিয়েছি তার থেকে আলাদা। ये जो कलर हम दिखा रहे हैं ये थर्ड वाला कलर है, ये थोड़ा रोज गोल्ड टाइप का कलर, रोज गोल्ड टाइप का कलर। কি অসাধারণ কালার, ভীষণ সুন্দর কিন্তু কালার। कलर देखिए कितना सुंदर कलर है, सो ब्यूटीफुल साड़ी का कलर है और पहनने से भी बहुत ही सुंदर दिखेगा।
एक्सेलेंट पीस এইগুলো কিন্তু কোনো কথা হবে না। ये सब साड़ी सोच लीजिए एक एसेट, वार्डरोब में रखिए, मन होगा एक बार करके निकल के देखिए, पहनिए, बहुत अच्छा दिखेगा। রিনা দাস ম্যাম বলছেন এই শাড়িগুলো খুব সফট সফট একদম গায়ের সাথে লেপে থাকবে। ট্রিনা কি নিয়েছো এরম শাড়ি নাকি জানি না, ট্রিনা যদি না নিয়ে থাকো একটা নিও, এটা কিন্তু সেলিব্রিটি কালেকশন। ম্যাম বলছেন আমারটা গোল্ডেন উইথ সিলভার বর্ডার। কে? রিনা ইশিতা সেন ম্যাম। হ্যাঁ ইপসিতা, তাই বলো। ট্রিনা মনে হয় নাওনি, ট্রিনা একটা নিয়ে দেখতে পারো, খুব সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর, এক্সেলেন্ট পিস, আর কালার গুলো কিন্তু খুব সুন্দর। আর ये सब साड़ी के साथ सब ज्वेलरी अच्छा लगता है, डायमंड पहनिए, बीड्स का पहनिए, गोल्डन पहनिए, सब अच्छा दिखेगा, जस्ट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। रीना दी गादवाल दाও, ডুপিয়ান গুলো দেখাচ্ছি, গাদওয়াল কোথায় আছে দেখো তো, ডুপিয়ান গুলো। অনুষ্কা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন নয়নতারা চাইছে। নয়নতারা চাই না। রিনা দাস ম্যাম বলছেন শাড়িগুলো ব্যাক সাইডটা দেখাও না। ব্যাক সাইডটা একবার দেখো তো, ব্যাক সাইডের কালারটা খুব সুন্দর হয়। রিনা ম্যাম দেখো। বলছেন যে নীল এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট আর এইটা হচ্ছে ব্যাক। এটা হচ্ছে ব্যাক, মানে তুমি যদি এটা যে সেলিব্রিটি পরেছিলেন তারটাও দেখো এই রকমই ঠিক দেখতে, ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে, একদম সেম কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। এটাতে কি সিল্ক, এটাকে ঢেলে দাও, ঢেলে দাও, এটাকে ঢেলে দাও, এখানে ডালি দেওয়া আছে। এখানে। অলিভিয়া ঘোষ ম্যাম বলছেন হাই ম্যাম। হাই অলিভিয়া ম্যাম, ওগুলাকে নিয়ে এসো। ইশিতা সেন ম্যাম বলছেন এটাই রোজ গোল্ডটা। হ্যাঁ। এত শাড়ি সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। পুনাম ভার্গবা ম্যাম বলছেন বর্ডারলেস কেক কাঞ্জিবরম। হুম, বর্ডারলেস কেক কাঞ্জিবরম। দেখি ওইটা খোলো, ওটা খোলো। ওটা নয়, কালকে, হ্যাঁ কালকে যে একটা এসছে না নতুন, ওটা কোথায় নিয়ে এসো। কেন এইভাবে এই ঘর ওই ঘর কেন রাখছো সেটাই বুঝে পাই না। ওইটা তো কালকেরটার থেকে আলাদা পুনম বলেছি। ম্যাম বলছেন গুড ইভিনিং মধু। গুড ইভিনিং ম্যাম, কালকের প্যাকেটটা নিয়ে এসো। পুনম ম্যাম তোমার শাড়ি না না, জাকার্ডগুলো কোথায় দেখানো হয়েছে, সব দেখানো হয়েছে। পুনম ম্যাম তোমার শাড়ির কালার দেখো। मैम मेरा साड़ी का कलर मैंने दिखा दिया, एकदम फर्स्ट में ही मेरा साड़ी का सब कलर दिखा दिया। आप लोग एक बार रिवाइंड करके देखिए, आप लोग को मिल जाएगा। ততক্ষণ ডুপিয়ান খোলো, ছাড়ো ওটা নিয়ে আসো। এই শাড়িটা বার করো, এইটা। এটা তো জাকার্ড লুমের, এটা হ্যান্ডলুমের মধ্যে ঢুকিয়েছো কেন? তোমরা বর্ডার দেখেও বুঝতে পারো না। হ্যাঁ, প্রথমে রেড ইশিতা সেন ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন টিস্যু পটোলা এসছে। টিস্যু পটোলা না, টিস্যু পটোলা এনে মন্ডল ম্যাম বলছেন ম্যাম আপনি একটা গোল্ডেন কালারের টিস্যু পরেছিলেন, প্লিজ দেখাবেন ওই শাড়িটা। দেখো চট করে সিঙ্গেল কালারের টিস্যুটা নিয়ে আয় তো। বুঝতে না পারলে একে বলবি টুসিকে যে একটা যেটা সিঙ্গেল কালারের আমি পরি ওই টিস্যুটা একটা দিয়ে দে। আচ্ছা ততক্ষণ ডুপিয়ান দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে দু একটা গাদওয়াল দেখিয়ে দেবো। अच्छा फर्स्ट जो डुपियन ऑल ओवर पूरा ऐसा, ये सब पूरा प्रीमियम क्वालिटी एक्सक्लूसिव डुपियन। প্রথমেই যে ডুপিয়ানটা খুলেছি, एक्सलेंट कलर, कलर होच्छे एटार एकदम ब्रिक रेड के साथ पर्पल कलर, ब्रिक रेड के साथ पर्पल कलर, प्योर हैंडलूम मीनाकारी डुपियन कलर। एंड इसका जो लुक है देखिए कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर, बॉर्डरটা প্রথমে আগে দেখিয়ে দিই।
उसके बाद इसका जो पूरा बॉडी का लुक देखिए, एक्सीलेंट শাড়িটার কিন্তু কালারটা, कलर कॉम्बिनेशन देखिए और इतना कंफर्टेबल साड़ी कि क्या बताएं। और ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन, प्योर हैंडलूम गादवाल बोलते सकती, प्योर हैंडलूम डुपियन बेनारसी जाल वर्क ऑल ओवर साड़ी में पूरा जाएगा ऐसा जाल पैटर्न में मीनाकारी वर्क, जस्ट एक्सीलेंट साड़ी। एगुलो किंतु खूब यूनिक देखते हैं और इसमें जो जरी का यूज हुआ है वो भी प्रीमियम क्वालिटी एंटीक जरी, प्रीमियम क्वालिटी एंटीक जरी। 19,000 কত, 19,050 ओनली, ঠিক বলেছি তো? 19,050 ओनली দ্য প্রাইস। জাস্ট অসাধারণ কিন্তু শাড়িটা দেখতে, অসাধারণ শাড়িটা দেখতে। তুই টিস্যুটা আনলি না? আমরা আনছিলি না। 19,050 ইজ দ্য প্রাইস। একদম যাচ্ছে কিন্তু একটা ব্রিক রেড আর পার্পল বর্ডার। আচ্ছা নেক্সট যেটা দেখাবো, ওয়াও সি দ্য বিউটিফুল ব্ল্যাক। এইটার তো কোনো তুলনাই হবে না, এত স্টাইলিশ দেখতে, ইতনা সুন্দর দেখতে। শাড়ি কা লুক দেখিয়ে। ত্রিনা দাস ম্যাম বলছেন ফার্স্ট আর লাস্ট দুটো একবারে একসাথে ধরো না প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা ধরে দেখিয়ে দেবো, দাঁড়াও। এগুলো কুচি করা ভালো, যে শাড়ি পরতে পারে না সেও বলছে এগুলো কুচি করাটা ভালো। মানে কি মাম্পি জীবনে শাড়ি পরে না, ইভেন পুজোতেও সে শাড়ি পরে নাকি ঘোরেনি, তো আমাকে বলছে এটা কুচি করাটা খুব ইজি। ও যখনই যেটা কুচি করা ইজি নিজেই করতে থাকে, আর যেটা করতে পারবে না জানে নিয়ে হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए, सच में ये साड़ी इतना सुंदर है कि क्या बताए। এইটা থেকে না চোখ ফেরানো যাবে না, এইটা থেকে চোখ ফেরানো যাবে না, এত সুন্দর। পুরো যাচ্ছে কিন্তু जेड ब्लैक, एकदम कुचकुचे कालो जेड ब्लैक, और उसके साथ पूरा मजेंटा कलर का बॉर्डर, मजेंटा कलर का पूरा पल्लू का पोर्शन, साड़ी का कलर, साड़ी का टेक्सचर जस्ट असाधारण, जस्ट असाधारण। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। গ্রিনটা দাও, গ্রিন, গ্রিনারির গ্রিনটা কোথায়? এক্সেলেন্ট দেখতে। 19,050। এগুলো কিন্তু এক্সক্লুসিভ পুরো ডুপিয়ান, এতে যে জারিটা ইউজ হয়েছে সেটাও কিন্তু একদম এক্সক্লুসিভ। আচ্ছা নিচেরটা ব্লুটা দেখি, এটা জাল মিনে ছাড়া, মিনে ছাড়া আজকে দেখো ওটা তো। এইগুলো মানে রিস্টক হবার জন্য কতদিন থেকে লোকটাকে বলে রাখি, কতদিন পরে পরে রিস্টক হয়, কারণ এই ডুপিয়ান গুলো স্পেশালি এগুলো কিন্তু সব সময় বেনারসে পাওয়া যায় না। डुपियन बनारस का प्रोडक्ट है, लेकिन ऑल टाइम आप लोग बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारा ढेर सारा डिजाइन, लेकिन ये डिजाइन स्पेशली बहुत रेयर बनता है। ये डिजाइन हर टाइम नहीं रेडी होता है, क्योंकि ये डिजाइन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। आप लोग बूटी देखेंगे, जाल देखेंगे, बूटी में मीना देखेंगे, और एक मीनाकारी है वो भी देखेंगे, लेकिन इसमें मीनाकारी में सबसे जो खासियत है वो देखिए, डिजाइन में देखिए, জাস্ট অসাধারণ ভাবে কিন্তু মিনেটা হয়। এই ডিজাইনটা কিন্তু ডুপিয়ানের একদম একটা এক্সক্লুসিভ ডুপিয়ান। एकदम बॉटल ग्रीन के साथ मजेंटा बॉर्डर, बॉटल ग्रीन के साथ मजेंटा बॉर्डर, और ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। एक्सीलेंट देखते লাগবে এই সব শাড়িগুলো যখন পরবেন, টোটাল লুকটা ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে, ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে। 19,050 ओनली,
নাগুলো সরো। আচ্ছা হ্যাঁ, সিঙ্গেল কালারের একটা টিস্যু কেউ দেখতে চাইলো, একবার সিঙ্গেল কালারের টিস্যুটা দেখিয়ে দিই। এটা তোমরা মাল্টিপল পিসেস বুকিং করতে পারো, পেয়ে যাবে। গোল্ডেন টিস্যু, এটা কিন্তু হ্যান্ডলুম, 4100। এখনো পর্যন্ত 4100-তে আমি দিচ্ছি, এরপরে কিন্তু এই শাড়িটার প্রাইস বেড়ে যাবে। 4100। इसके बाद ये साड़ी का प्राइस बढ़ के आएगा, কারণ অলরেডি বেড়ে গেছে। আমি এখনো পর্যন্ত যেহেতু এখন ফেস্টিভ সিজনে হঠাৎ করে এটা বাড়াইনি। তো ये वाला साड़ी का लुक देखिए, गोल्डन कलर का टिश्यू, ভেরি বিউটিফুল কালার, জাস্ট অসাধারণ দেখতে লাগে যখন এই টিস্যুটার সঙ্গে আপনারা যে কোনো একটা ডার্ক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরবেন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। इसके साथ सबसे अच्छा लगता है मरून या रेड, ব্ল্যাক भी अच्छा लगता है, কারণ আমাকে অনেকে ছবি পাঠিয়েছে এর সাথে ব্ল্যাক কালারের পরেছে। সুদেশনা মিত্র ম্যাম বলছেন অসাধারণ রূপিয়ান ডুপিয়ান গুলো দারুণ। সুদেশনা ম্যাম একটা নিয়ে নাও। ম্যাম বলছেন যে এই বটল প্রিন্টটা দারুণ। দারুণ দারুণ, বটল গ্রিনটা দারুণ। আর সব থেকে বড় কথা, এই ডুপিয়ান গুলোর না রেডি হতে প্রচুর টাইম লাগে, আর বানাতেই চায় না ওরা। আচ্ছা এবার দু একটা গাদওয়াল দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট जो গাদওয়াল ওপেন कर रहा है হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, কিন্তু শাড়িটা জাস্ট দেখতে দেখো, এত সুন্দর দেখতে যে কি বলবো। फर्स्ट जो गादवाल ओपन किया है ये जाएगा बॉर्डर का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए, चेक्स देखिए कितना ब्यूटीफुल ये चेक्स, মানে চেক্স এর মধ্যে কিন্তু যাচ্ছে ছোট ছোট কালো কালো বুটা, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু শাড়িটার লুক। খুলে ফেলো তো, ব্লাউজটা দিয়ে দেখাই নাহলে বুঝতে পারবে না। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन विथ सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर हैंडलूम गादवाल। एक्सेलेंट कलर कॉम्बिनेशनটা, মানে कलर कॉम्बिनेशनটা बोलते ऑफ वाइट के साथ ब्लैक, लेकिन सामने से ये साड़ी इतना स्टाइलिश देखने में है कि क्या बताएं। তাপঞ্জনা ম্যাম বলছেন অসাধারণ ব্ল্যাক গাদওয়ালটা। জাস্ট এক্সেলেন্ট দেখতে লাগবে যখন এটার ব্লাউজটা টেনে দাও ওইদিকে, পেছন দিকে করো, পেছন দিকে করো। পরলে না এই শাড়িটা সামনে থেকে, মানে এতে হয়তো আমি জানি না, মোবাইলে বোঝাতে পারছি না, কিন্তু সামনে থেকে অপূর্ব দেখতে, অপূর্ব। 18,800 ইজ দ্য প্রাইস, 18,800 টাকা। শাড়িটার এত সুন্দর কাজ, যে কাজটা হচ্ছে একদম যাবে এইরকম পেটা জড়ির মতন বর্ডার, ওপরটাও কিন্তু যাচ্ছে একটা পেটা জড়ির মতন বর্ডার, তার মধ্যে কুট্টু টেম্পল বর্ডার, টার্নিং বর্ডার। আর এটা নর্মাল যে গাদওয়াল হয় সেইগুলোর থেকে একটু আলাদা, এটা বলতে পারি। নর্মাল যে গাদওয়ালগুলো দেখাই সেইগুলোর থেকে কিন্তু একটু আলাদা। শাড়িটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর, এক্সেলেন্ট পিস। এটা কিন্তু একদম আলাদা রকমের একটা পিস। আচ্ছা এবার ওইগুলো দেখি, কালকে যেগুলো দেখাইনি। দাও এটা তো শিখো। একটা রেড কালারের গাদওয়াল, জাস্ট অনেক দিন ধরে আমি বলে বলে একটা রেড কালারের গাদওয়াল এসছে,
সিকোতে। জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখুন কি एक्सीलेंट একটা कलर कॉम्बिनेशन, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन और देखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। प्राइस 10,800 ओनली, 10,800 ओनली। सी द ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, 10,800। এটা কিন্তু যাচ্ছে সিকোতে, সিকো में पल्लू इसका ऐसा सिल्क पल्लू, बॉर्डर सिल्क আর বডিটা কিন্তু যাচ্ছে তোমার সিকোতে। ভীষণ সুন্দর একটা কন্ট্রাস্ট, ভেরি বিউটিফুল কন্ট্রাস্ট। 10,800 ইজ দ্য প্রাইস। আচ্ছা, এবার নেক্সট যেটা দেখাবো, এটা তো কালকে দেখিয়েছি, একবার দেখিয়ে দিই যেগুলো দেখাই। সাদাক ম্যাম বলছেন দারুণ সুন্দর লাগছে, কি অপূর্ব শাড়ি পরেছো। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, ये वाला गादवाल का लुक देखिए, মাস্টার্ড येलो के साथ পিচ কালার। উপরের পোর্শনটা হচ্ছে একদম পিচ, অরেঞ্জ পিচ যেটা, আর নিচের বর্ডার হচ্ছে বটল গ্রিন কালার। ভেরি বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন, জাস্ট অসাধারণ। 13,200 ইজ দ্য প্রাইস, 13,200 ইজ দ্য প্রাইস। জাস্ট এক্সেলেন্ট দেখতে। খোলো, ওটা খোলো। এটা সোল্ড, এটা আলাদা রাখো। এটা টুসি এখনো দেয়নি, অন্য খোলো। দাও এটা। আচ্ছা, আবার একটা সিকো, আবার একটা সিকো দেখাচ্ছি। এটাও কিন্তু সিকো, নট সিল্ক। सीको गादवाल, वेरी ब्यूटीफुल सीको गादवाल, जिसका बॉर्डर का पोर्शन रहेगा पूरा सिल्क, बॉडी का पोर्शन रहेगा सीको कॉटन मिक्स, और पल्लू इसका पूरा सिल्क। तो শাড়িটার লুকটা দেখো, অসাধারণ কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। শাড়ি का प्राइस है 11,200। সিকো হলেও কিন্তু 11,200। আর এইটাই যদি তোমার এখন পিওর হ্যান্ডলুমে হতো, এটা কিন্তু হ্যান্ডলুম নয়, জাকার্ডলুমে আছে, এটাই যদি কিন্তু তোমার পিওর হ্যান্ডলুমে হতো 13,800 হতো। ये साड़ी का प्राइस है 11,200, 11,200। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, भीषण सुंदर একটা पल्लू। এটাও কিন্তু একটা জাকার্ড লুমে ব্ল্যাক के साथ मजेंटा बॉर्डर, ब्लैक के साथ मजेंटा बॉर्डर। না, যেটা হ্যান্ডলুম সেটা আমি বলে দিয়েছি, প্রথমে যেটা দেখিয়েছিলাম ওটা হ্যান্ডলুম, এইগুলো কিন্তু জাকার্ড লুমে। যেটা একদম প্রথমে দেখালাম 18,000 কত ছিল ওটা, 800, ওটা ছিল পিওর হ্যান্ডলুমে। अच्छा, ये वाला साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल জাকার্ডলুম। জাকার্ডলুম হতে পারে সেটা কিন্তু একমাত্র তুমি জানবে, আর কিন্তু কেউই বুঝবে না জাকার্ডলুম। আর আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, এই জাকার্ডলুম হ্যান্ডলুম বলতে গিয়ে আরেকটা কথা আমি ভেবেইছিলাম আজকে বলবো, ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে सिल्क मार्क। सिल्क मार्क के लिए जो लोग साड़ी लेते हैं, सिल्क मार्क सोच के जो लोग साड़ी लेते हैं, सिल्क मार्क हम लोग का सबका साड़ी के साथ जाते हैं। একটা যে কোনো শাড়ি দাও, আমি দেখে বলে দিচ্ছি কোনখানে থাকে। হ্যাঁ দাও। সিল্ক মার্কটা না আমাদের যে কোনো শাড়ির এই রকম জায়গাতে দেওয়া হচ্ছে, ভেতর দিকে।
सिल्क मार्कটা আমাদের এইরকম ভেতর দিকে থাকছে। तो आप लोग पूरा साड़ी ओपन करके देखिएगा, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि सिल्क मार्क नहीं है। सब में जा रहा है लेकिन ये अंदर में रहता है सिल्क मार्क। ऊपर में पहले देने से क्या होता था, उसका जो ग्लू से साड़ी का जरी या साड़ी का टेक्सचर खराब हो जाता था, साड़ी में दाग हो रहा था। तो इसलिए हम लोग उल्टा साइड में दे रहे, जिसमें स्टिकर का दाग होने से भी साड़ी खराब नहीं होगा। और অনেকে না দেখেই কিন্তু বলতে থাকে আপনি সিল্ক মার্ক পাঠাননি, এটা নয় সেটা নয়, শাড়িটার ভেতর পোর্শনটা খুলবেন। আচ্ছা, এবার যেটা বলতে গেলাম জাকার্ড লুমের কথা, জাকার্ড লুম আর পাওয়ার লুমের হ্যান্ডলুমের মধ্যে যে ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু অনেকটা দামের ফারাক। আর শুধু এই যে বুটাটা কাটিং থাকবে, এমনিতে কিন্তু এটা কোনো পাওয়ার লুমে বোনা হয় না। জাকার্ড লুম ইজ নট পাওয়ার লুম। জাকার্ড লুম কিন্তু হ্যান্ডলুমের মতনই কাজ হয়, কিন্তু ওতে হ্যান্ডলুমের থেকে একটু ফাস্ট হয়, কারণ বুটিগুলো ওতে কেটে দেওয়া হয়। আর যেটা হ্যান্ডলুমে বানানো হয় সেটাতে প্রতিটা বুটি আলাদা 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 করে ওইভাবে লুমটাকে সেটিং করা হয়। না না, এগুলো এখন এসছে বলে তাই, এগুলো এখন এসছে বলে তাই। তো ये वाला साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। আর শাড়ি কা প্রাইস রেঞ্জ है 10,800। অ্যাকচুয়ালি বন্ধ কিছুই নয়, কারণটা হচ্ছে প্রচুর জন আছে যারা কিন্তু গাদওয়াল পরতে চান, লেখে একটু কম রেঞ্জের গাদওয়াল নেই, 10,000 থেকে 12,000-এর মধ্যে কিছু দেখান। সবাইকার কথা মাথাতে রেখেই এগুলো করা। আচ্ছা, এবার ওইগুলো কি আছে কালার? চন্দ্রিমা দেব ম্যাম বলছে যে আজকে তুমি আমাকে একটা ইয়েলো বডি গ্রিন বর্ডার হ্যান্ড দেবো, এটা এনে দেবো, এটা এনে দেবো। অনুষ্কা ম্যাম বলছেন ওটা আমাকে আর একবার লিখে দিও, আমি এই কদিনের মধ্যে এনে দেবো তোমাকে। অনুষ্কা ম্যাম বলছেন যে এই জিনিস কত এনেছো? সবই এনে, বেশি বেশি, প্রচুর প্রচুর, কোনো জিনিস কম আসে না। আমার কোন আর লিখেছে আমার কোন শাড়িতে যেন সিল্ক মার্ক স্টিকার না লাগে। ওই দেখো, ওইটা করলো। মিতালি দেব ম্যাম বলছেন এ বাবা আমাদের জন্য না না, যারা সিল্ক মার্কটা যারা দিতে না করে তাও টুসি দিয়ে দেয়। অনুষ্কা ম্যাম বলছেন আমার কি শাড়ি পছন্দ বলো তুমি। এখান থেকে দুটো। হ্যাঁ, অনুসুয়ার কি শাড়ি পছন্দ? অনুসুয়ার তসরের উপরে কাঁথা, তার মধ্যে জবা ফুল, পাখি, গোলাপ, টয় ট্রেন। टॉय ट्रेन बोलेनी, टैक्सी ना। यस मैम, कभी कभी हम बंगाली में भी बोल देते हैं, यही मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, वही नीचे एक करो, रानी टा खोलो। চন্দ্রিমা দেব ম্যাম বলছেন মহারানী গ্রিন বর্ডার কি? মহারানী গ্রিন বর্ডার আমাকে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করে লিখে রেখে দিও, আমি মাথাতে রাখবো। এগুলো রেখো, নিয়ে করে দেবো। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কিছু একদম, অনেকেই বলে না কম রেঞ্জের কিছু শাড়ি দেখাও, সেটা একটু মুগা দেখিয়ে দিই, যেগুলো মার্সারাইজড কটন, ওইগুলো দিয়ে দাও। ওগুলো থাক, ওখানেই আমি ওই জন্য রাখতে বললাম। মুকুল ম্যাম বলছেন গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং ম্যাম, গুড ইভিনিং। সিকো গুলো কোথায় রেখেছো গো? হ্যান্ডলুম সিকো এগুলো সব এক ডিজাইন। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাচ্ছি এগুলো মার্সারাইজড কটন, 1680 ओनली, 1680 ओनली। साड़ी का लुक देखिए, सबसे बढ़िया है ये साड़ी का जो क्वालिटी, हाथ में मिलने के बाद मन पूरा खुश हो जाएगा, क्योंकि ये साड़ी आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं आया, आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं आया। जो भी लिया है बोला है सच में साड़ी का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, और ये पूरा ऑल ओवर छोटा छोटा साड़ी में ऐसा बूटा, और ये जाएगा इसका। অনুষ্কা ম্যাম বলছেন টয় ট্রেনটাও ভালো অপশন, সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। টয় ট্রেন করে সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘাটাকেও করে দিতে বলবো, যা যা ডিমান্ড থাকবে সব একটা শাড়িতেই আমি করে দিয়ে দেবো, হোক 2 বছর টাইম লাগুক তাতে। ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার। প্রাইস 1680 অনলি, 1680 অনলি। दीदी ওই টিস্যু কাঞ্জিভারমের দুটো কালার একবার একসাথে দিও তো, ওকে দেখিয়ে দেবো। अच्छा ये जो कलर है एकदम की ग्रीन बोलबो, এটা গ্রিনের সঙ্গে কিন্তু একটা মিক্সড আছে। ये जो कलर है ना एक थोड़ा सा मिक्स्ड कलर है, डुअल टोन। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर, कलरটা কিন্তু একদম একটা अनकॉमन कलर। 1680 मर्सराइज्ड कॉटन, लेकिन कॉटन बोलने से ही खाली कॉटन, लेकिन हाथ में मिलने के बाद लगेगा ये पूरा सिल्क फिनिशिंग है। मर्सराइज्ड होता है कि आप कॉटन को इतना प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसमें एक सिल्क फिनिशिंग आ जाता है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी है। और ये है इसका बीपी का पोर्शन, पूरा ब्रोकेटेड बीपी, भीषण सुंदर किंतु शाड़ीटा। अच्छा ये जो कलर है एक डुअल टोन पीकॉक ब्लू कलर, पीकॉक ब्लू कलर डुअल टोन, ओनली एंड ओनली 1680 इज द प्राइस। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन, पीकॉक ब्लू कलर। অনুষ্কা ম্যাম বলছেন লোককে শাড়ি গিফট করলে সে কি আর বলবে বাজে? কাকে? লোককে শাড়ি গিফট করলে সে কি বলবে বাজে? না না, গিফট কেন করবে, গিফট করতে হবে না। ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলোর কোয়ালিটি। নিবেদিতা সাহা ম্যাম বলছেন চেক গাদওয়ালটার পার্টটার কালারটা কি দিই? অফ হোয়াইট, প্রথমে যেটা হ্যান্ডলুম দেখালাম চেক্স গাদওয়ালের, ওটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, মিল্কি হোয়াইট নয়, যেটা অফ হোয়াইট কালার হয় ওই অফ হোয়াইট কালার। এইটা যাচ্ছে কিন্তু এর সঙ্গে, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। আর একটা গ্রিন, আর কালার নেই তো, আর একটা যাচ্ছে গ্রিন কালার। कितना सुंदर कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन, एक्सीलेंट कलर। प्राइस 1680। তো আজকের মতন এখানেই শেষ করব, প্রচুর শাড়ি দেখিয়ে দিলাম আজকে। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট লাইভে। आज का जो वीडियो नहीं, आज का लाइव का जो बुकिंग नंबर, आप लोग बुकिंग नंबर में ऐसे सेंड कीजिए। अभी भी आप लोग पुराना नंबर पे सेंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग प्लीज न्यू नंबर सिको गादवाल चेक কোনটা দেখালাম, এইটা মনে হয়, চেকস বিনাদি তো ভাঁজ করলে কোনটা চেকস কি দেখিয়েছে, কালোটা হ্যাঁ কি বলছে ও, হ্যাঁ চেকসটা কি বলছিল, পাড়ের কালারটা হচ্ছে রানী কালার, পাড়ের কালারটা কিন্তু লাল নয়, রানী কালার। দেখি পাড়টা দাও, নিবেদিতাকে একবার দেখিয়ে দিই। কে নিবেদিতা মৌরি? নবজিতা তুই বলিস নি, তুই নিবেদিতা বললি। দেখো এই যাচ্ছে কালারটা, ভীষণ সুন্দর একটা ম্যাজেন্টা পিঙ্ক কালার, জাস্ট এক্সেলেন্ট কালার। খুব সুন্দর কালার। तो आज के मतन प्रचुर शाड़ी देखिए दिलाम। যারা পরে জয়েন হয়েছেন, जो लोग बाद में जॉइन हुए, आप लोग थोड़ा रिकॉर्डिंग देखिए और नेक्स्ट लाइव के लिए वेट कीजिए। तो আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট লাইভে। থ্যাংক ইউ।